हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू एसएस एजुकेशन। या पूर्वर तो आम तुम भूगोल बही प्रथम अध्याय जोटा कि संबल ओ तार विकास यहाँ पढ़ी देते। आज आम तार प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा। जो मैंने सेटा देखिन लिस्ट को जाकि आम माने देखिपर। ठीक अच्छे चलतु डेरी नक आम आलोचना करवा तार प्रश्नोत्तर गुड़िक। एक नंबर प्रथम प्रश्न जोटा कि अच्छी केउटी अपूरणीय संबल। ऑप्शन रे अच्छी पवन शक्ति, शिक्षानुष्ठान, कोईला, जल। यार उत्तरटी हो कोईला हूँ अपूरणीय संबल जोटा कि आम पूरण करिपरिबा नाही। द्वितीय प्रश्न केउटी एक गोष्ठीगत संबल। ऑप्शन रे अच्छी गृह, श्मशान, चाष जमी, रोपण कृषि भूमि। तो श्मशानटी हूँ गोष्ठीगत संबल। तार परवर्ती 2 नंबर आम देखा पार्थक्य दर्शाओ कही आमको। प्रथम प्रश्न अच्छी नवीकरण योग्य संबल और नवीकरण अयोग्य संबल मध्य पार्थक्य दर्शाओ। देख प्रथम तुम मैंने लिखिपर जो संबल मनुष्य द्वारा बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िक पुनः भरण करा जाई परिथाए सेगुड़िक नवीकरण योग्य संबल कहुए। तुम प्रथम तार डेफिनेशन टी लिखिदेव। तार उदाहरण देदेव जल, वायु, मृत्तिका। यही भाव में तुम दुईटी पॉइंट लिख नवीकरण योग्य संबल नवीकरण अयोग्य संबल दुई गोटी पॉइंट लिख जोटा कि प्रथम लिख जो संबल मनुष्यर अनवरत व्यवहार द्वारा बा अन्य कारण द्वारा ह्रास पाइले बा नष्ट हो गले आउ सेगुड़िकर पुनः भरण संभव हो न थाए सेगुड़िक नवीकरण अयोग्य संबल कहुए। तार मध्य उदाहरण देदेव कोईला आउ पेट्रोलियम। यहाँ थिला 2 नंबर प्रथम प्रश्न। तापर द्वितीय प्रश्न अच्छी अविराम संबल और अपूरणीय संबल मध्य पार्थक्य दर्शा। देख अविराम संबल कौन मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबलर परिमाण में कौन ह्रास परिलक्षित हो न थाए ताकू पूरणीय बा अविराम संबल बोली कहुए। तार उदाहरण हम सौर शक्ति, जुआर शक्ति, पवन शक्ति और भूतापज शक्ति। अपूरणीय संबल सेमती जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो जाए एवं पुनः सृष्टि करा जाई पारे नाही। थरे सरीगला परे आउ ताहार सृष्टि नाही ताकू आमे अपूरणीय संबल कहि परिबा। तार उदाहरण जेमति कि खनिज पदार्थ कोईला थरे व्यवहार करदेले हठात किना आमे सेई जिनसटा पाई परिबा नाही। किंतु आमे जुआर शक्ति, पवन शक्ति एगुड़ा के जेते व्यवहार कले मध्य तार कोनोसी मध्य ह्रास हबो नाही। ये थिला तुम 2 नंबर प्रश्न उत्तर। तापरे आमे 3 नंबर प्रश्न देखिबा। 3 नंबर प्रश्न अच्छी निम्नलिखित दुईटी को गोटे वाक्य प्रकाश कर माने संबल भंडार को आ जातीय संबल को आम गोटे वाक्य ही तार उत्तर लिखा। प्रथम आम संबल भंडार क्या कहवा देखा परिवेश रे थिबा पदार्थ जो गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण करि मात्र आजिर ज्ञान कौशल अनुसार सेगुड़िकर व्यवहार हो पारु नाही ताहाकू संबल भंडार कहती। भविष्य व्यवहार हम किंतु वर्तमान सुधा ताहा कौन व्यवहार हो पारु नाही ताहाकू आमे कहि परिबा संबल भंडार। तापरे जातीय संबल क्या कहुए आम लिखा गोटे वाक्य देशर भौगोलिक सीमारेखा मध्य थिबा समस्त प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल, मानव संबल इत्यादि को जातीय संबल बोली कहुए। मन रखिदब एटा मध्य। तापरे 4 नंबर प्रश्न कौन अच्छी निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर दियो। प्रथम प्रश्न अच्छी कौन पदार्थ संबल रे किपरि परिणत हुए। तार उत्तर है प्राकृतिक परिवेश रे अव्यवहृत किंबा अज्ञात होई रहिथिबा पदार्थ गुड़िकर संधान करी
ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ସମ୍ବଳର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଯଦି ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଉପଯୋଗିତା। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କ'ଣ? ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ତମେ ସମ୍ବଳର ଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖ, ଏଇଟା 2 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି, ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେବ। ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ? ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା, ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ତମେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି, ତାପରେ ତମେ ଲେଖିଦେବ ବି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଯେମିତି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖିଦେଲ, ସେମିତି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆଉ କ'ଣ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅବକ୍ଷୟ ଯଥା ସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାପରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ ତମମାନଙ୍କ ଖାତାରେ, ଆଉ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ